Ngayong hapon mga kauban sa buhat. Madula na sabta sa Play Magnus app age 10. Kay na-draw man ang unang dula. So base mo daog taron. Okay. Play me, then click Play Magnus. So ari sa age 10. Let's play. Okay, we have the white pieces. So arita sa E4 na pod. Okay, nag Sicilian, knight F3 ta. Oops. Nag E6. Binago niya ang kanyang move. Kunin natin pangkain. Okay. Knight C3. Knight F6. Bishop E2. Knight G4. Gusto niyang kainin yung F2 na pawn. Next attack. Kaso lang tayo mga kaibigan. Kaso lang dinoble niya ang atake. So i-double din natin ang depensa. Double the defense. Okay, knight D1 ta, knight D1. Okay, D6. C3 ta. We'll capture the bishop. E4 ta, E4 ta kay basig maipit ta diya. Castle. Okay, H3 ta. Kick the knight away. Okay, gusto niya ng kainan. Sige. Kaunta. Knight takes E5. Queen G3 ta. Queen G3. Queen. Queen C6. Yeah. Kanon yun ang pawn. Depinsaan na to. Ang pawn. Depinsaan na to ng pawn. How to defend the pawn. Queen la defensa. Sige, queen muna i-depensa natin. Queen H4. Knight G3. Knight G3. Queen. Queen G4. Siya. E5. E5. Threatening the queen. So, queen F3. Queen F3. Queen F3 ta. Okay. This time, ato ang i-neutralize ang bishop. Strong diagonal bishop. Siya. Neutralize the bishop. Too strong. Captures. Then, let's activate the knight. Wala siya threatening the bishop. Okay lang. Okay lang yan. Ito tayo. Activate the rook to the open file. Queen. Okay. Queen C6.
Anong plano? Dito tayo. Bishop B5. Bishop B5. Titingnan the queen. Bishop B5. Malakas yung kanyang knight. Okay. Mag-battery tayo sa open file. Rook D2. Battery. Queen D8. Battery geared. Asa man siya? Ayan, dito siya. Battery kita. Dito pa pugong. Diya siya. So, what is the best move? Dito ta. Rook E1 na ta. Okay. Queen C6. Okay. Atong i-block niya yung bishop. Yeah, bishop. C4 sa ta. C4. Siya. Ato na doon yung kanon niya yung bishop. Let's threaten the queen. Yan. Siya. Let's eat the bishop. Captures. Knight B4 siya. Okay. Battery na po ta. Rook D1. Okay. Siya. Balik itong queen. Queen E3. E3 ta. Nagkig-queen to queen na siya. Okay. So, queen to queen. Rook takes D6. Takes D6. Rook takes pawn. Okay. Rook takes pawn. Knight D3. Kanan yun yung pawn. Gusto niya kinin yung pawn. Kaya siya mag-knight D3. Okay lang. Dito tayo. Back to... Okay, diya siya. Let's see one. Check siya, check. Di pa chikon doon na siya. King F1 ta. Okay. Take the pawn. Ito siya. Okay. That's it. Come on. Siya. Hit the pawn. Siya. Okay. Winning tayo mga kaubans buhat. Rook takes B7. Knight takes. Connect lah. F3 lah. F3 lang. Check siya. King F2. Siya. King F2. King G3 tayo. King G3. Oops. Ito niya mag-check. Okay, let's eat the pawn to produce a pass pawn.
Ano ko yung pakay niya dito? Hit the pawn. Rook. Rook C5. Check siya. Wala naman. Pin. Let's pin the queen. Tag chance. Bishop. Oops. Treat siya sa bishop. Bishop D7. Okay. Let's eat the knight. Kaon. Then let's push the pawn. Pass pawn must be push. Push good. Okay. Okay. Let's... Okay. Ipako natin ang kanyang rook dyan. Wala na magawa ang rook na yan. Dyan na yan. Okay. Let's eat. Winning na tayo mga kauban sa buwat. Okay. Winning na tayo. Wala na siyang magawa nito. Oops. Dyan ka lang. Dyan siya. Hindi niya pwedeng iwasan yon. Okay. Okay. Push tayo. Gawa tayo ng iba pang paspon. Gawa tayo ng iba pang paspon. Gawa tayo. Push. Paspon must be push. Push. Push lang. Mga kaibigan. Dito tayo. Dito tayo. Push lang. Push. Push tayo. Push. Principle of the in-game. Pass pawn must be push. Okay. Push ang pass pawn. Wala na siyang magawa dito. Mananalo na tayo sa edge 10. Mananalo na tayo sa edge 10. Push. Wala na siyang magawa. Wala na siyang magawa. Mga kaibigan. Mga kauban sa buwat. Wala na siya mahimaan eh. Okay, queen ng taron. Sunod. Wala na siya mahima. Okay, queen. Promote the queen. Okay. Check siya. Dito lang tayo. Okay, another queen. Tatlong queen. Promote the queen na din. Promote the queen. Okay, check. Let's checkmate this. Check. 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 And check. Okay, we win. We win against edge 10. Thank you.